हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफ लर्नर। तो पिला माने आज क्लास रे तुम गणित प्रकाश बही रो प्रथम पाठ जाना होची आम चारिपट थिबा बड़ संख्या पाठटी को देखिबा। पूर्वर आमे बहुत गुड जिनिस देखि दैछे। एही क्लास रे आमे तुम ई जो प्रथम पाठर कोटि बा कोटि रु अधिक जो टॉपिक टा अछि पिला माने एडू आमे आलोचना करिबा। तो पिला माने आमे पूर्व थर देखिथिले जे भारतीय संख्या लिखन प्रणाली देखिथिले। मीन्स गोटे अंक दि जाइथिबो, मीन्स गोटे 5 अंक कि 6 अंक कि 7 अंक विशिष्ट गोटे संख्या दि जाइथिबो। ताकू तमे भारतीय संख्या लिखन पद्धति रे जो तीनटा दीटा दीटा लागे कम आदि कि आमे जो लिखिबार पद्धति आमे शिखिथिले। एठारे आमे भारतीय संख्या लिखन प्रणाली एवं अमेरिकीय संख्या लिखन प्रणाली को आमे गोटे कंपैरिजन करिबा बा तुलना गोटे करिबा जे गोटे संख्या को भारतीय प्रणाली रे किपर लिखा जाए एवं अमेरिकीय प्रणाली रे किपर लिखा जाए। तो पिला माने बहुत इजी हटे। देखो हजार लिखा है केते लिखा है ना हजार लिखा है। तो हजार रे पिला माने भारतीय प्रणाली रे हम कोन शिखिथिले ना तीनटा तीनटा अर्थ होची तीनटा अंक गोटे जोड़े तीनटा माने एकक घर आडू तीनटा अंक छाड़ी कि गोटे कमा देबा, तापरे दीटा छाड़ी कि कमा देबा, तापरे दीटा छाड़ी कमा देबा। अर्थात प्रथम तीनटा अंक तापरे दीटा अंक तापरे दीटा अंक एही हिसाब रे हम कमा छाड़ी देकी जिबा। किंतु अमेरिकीय प्रणाली रे कोन करा हो पिला माने जानछ ना तीनटा लागी अंक छाड़ी कि कमा देबा। मनगर लेखा गोटे संख्या सपोज 285 2 3 5 7 6 इमिट गोटे अंकड़े लिखाई आपको जब भारतीय संख्या लिखन पद्धति जब देखी तो प्रथम तीनटा अंक छाड़ी मीन 5 7 6 छाड़ा गोटे कमा देवी, तर 2 3 पर कमा देवी, 8 5 पर कमा देवी जदि भारतीय संख्या लिखन पद्धति लिखी बोले। किंतु यह जब मु अमेरिकीय संख्या लिखन पद्धति जब लिखी तेज किमी लिखी देख प्रथम तीनटा अंक छाड़ी कमा देवी, तर आउ थे तीन अंक छाड़ी कमा देवी इमिति दिया हम। तो तीनटा तीनटा लागे छाड़ी देले सेटा होची अमेरिकीय संख्या लिखन प्रणाली। जदि तीनटा दीटा दीटा लागे छाड़ी जदि कमा देवी ताको भारतीय संख्या लिखन प्रणाली बोले हमें कहबा। ठीक अछि। तापर देखो पिला माने 1000 को लिखा जाय इमिति भारतीय संख्या लिखन प्रणाली रे। तो बाम पटे पिला माने जो जाक देखुचो ए जो सब जाक संख्या जाकि तमरो भारतीय संख्या लिखन पद्धति लिखा जायछि। आउ खाइले कान तुम जोडा देखुचो एटा होची अमेरिकीय प्रणाली रे लिखा जायछि। ठीक अछि ना। तो 1000 लिखा गला तो एक रे 1000 रो एक घर आडू तीन अंक छाड़ी लिखा गला जहाँ को हम पढ़िबा 1000 बोली। अमेरिकीय प्रणाली रे मध्य से तीनटा छाड़िबा काइना दीड जाक पद्धति रे प्रथमे तीनटा लाखी छड़ा हबो, तापर सिना दीडा दीडा लाखे भारतीय पद्धति रे आ तीनटा तीनटा लाखे अमेरिकीय पद्धति रे। तो सेही हिसाब रे 1000 को हमें दीड जाक प्रणाली रे 1000 बोली ही पढ़िबा। जदि मु एक रे चारटा शून्य देबी ताको भारतीय प्रणाली रे लिखिले तीनटा छाड़ी कि कमा देले ताको पढ़ाबो 10000। जदि मैं अमेरिका पद्धति को आसीबा तो तीनटा छाड़ला परे एपर जे दीटा अंक रो तो कम दिया हबनी तो सही पढ़ाबो 10000 का पढ़ाबो। तापर आसले पिला माने एक रे चारटा शून्य पर एक रे हम पांचटा शून्य देबा। जदि पांचटा शून्य देबा तो प्रथम तीनटा छाड़ी कमा तापर दीटा छाड़ी कमा आको हमें पढ़िया पिला माने 1 लाख बोली पढ़िबा। से 1 लाख को जदि मैं अमेरिका प्रणाली लिखिबी तो प्रथम तीनटा छाड़ी कमा देबी, तापर तीनटा बेला पिला माने पूरा 1 2 शून्य पळौची अर्थात एपडा आमे तो कमा दे परियानी तो इमिति ही रहिबा इमिति ही रखिबा। बुझी होची ना। तो आको हम पढ़िया केते पिला माने आको पढ़िया हमें 100,000 बा 100,000 ले पढ़ाबो। तो भारतीय प्रणाली रे 1 लाख को 1 लाख ले पढ़ा जाए, किंतु अमेरिकीय प्रणाली रे 1 लाख को 1 लाख ले पढ़ाबोनी ताको 100,000 बोली पढ़ाबो बा 100,000 बोली पढ़ाबो। एरे पिला नमु मन रखिया पड़िबो। तो परीक्षा रे एमिति आसीबो 1 लाख को अमेरिकीय प्रणाली रे केते पढ़ा जाए बा केते लिखा जाए 100,000 बोली लिखा जाए बोली लिखिया पड़िबो। सेमिति 10 लाख जदि लिखा हला पिला माने एक रे 6टा शून्य दिया हिथिबो नै कि गोटे जोड़े तीनटा चारटा पंजा 6टा ताको जदि हम भारतीय प्रणाली लिखिबा तबे तीनटा दीटा देकी हम कमा देबा। तो एठारे एटा 10 तापर 5 अंक अछि मिनछि आको हम 10 लाख बोली पढ़िबा। किन जदि हम अमेरिका प्रणाली पिला माने पळेबा तो तीनटा छाड़ी कि गोटे कमा तीनटा छाड़ी गोटे कमा इमि दिया हबो। बुझियला ना। तो देखो तीनटा जदि अछि ताको हम 1000 बोली पढ़िबा मीन्स एठी कि 1000 पढ़िबा। जे तीनटा परे आउ तीनटा मीन्स 6टा अंक जदि रहिला ताको पिला ने पढ़िबा हम 1 मिलियन बोली पढ़िबा। अर्थात भारतीय प्रणाली रे 1 लाख जोड़ा अमेरिकीय प्रणाली रे 1 मिलियन सेटा। बुझियला ना। तो 10 लाख होची भारतीय प्रणाली 1 मिलियन होची अमेरिकीय प्रणाली। सेमि 20 लाख मिले 2 मिलियन, 30 लाख 3 मिलियन, 40 लाख 4 मिलियन, 60 लाख 6 मिलियन इमिति हमें पढ़ी परिबा। बुझियला। देखो
ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକରେ ଆମେ ସାତଟା ଶୂନ ଦେବା, ଏକରେ ସାତଟା ଶୂନ ଦେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ତିନିଟା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦିଟା ଦିଟା, ତ ଏକ ପରେ ଯେହେତୁ ସାତଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ଆକୁ ଆମେ ଏକ କୋଟି ବୋଲି ପଢିବା। ତ ଏକରେ ସାତଟା ଶୂନ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ କୋଟି ବୋଲି ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଏକରେ ସାତଟା ଶୂନ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା ପ୍ରଥମେ ତିନିଟା ତାପରେ ତିନିଟା, ବୁଝିଲା ନା, ତାପରେ ଏପଟେ ପଛପଟେ 10 ରହିବ। ତ 10 ପରେ ପିଲାମାନେ 6ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଏକ ପରେ ଯଦି 6ଟା ଅଙ୍କ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ 1 ମିଲିୟନ ପଢୁଥିଲେ, 2 ପରେ 6ଟା ଅଙ୍କ ଥିଲେ 2 ମିଲିୟନ, ସେମିତି 10 ପରେ ଯଦି 6ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ଆକୁ ଆମେ ପଢିବା 10 ମିଲିୟନ, ସିମ୍ପଲ କଥା ନାଇଁ କି। ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ 1 କୋଟି ଯାହା ମିନ୍ସ ଏକରେ ଯୋଉ 7ଟା ଶୂନ ଥିବ, ଆମେରିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାକୁ 10 ମିଲିୟନ ବୋଲି ପଢା ହବ। ତ 1 କୋଟି 10 ମିଲିୟନ, 2 କୋଟି 20 ମିଲିୟନ, 3 କୋଟି 30 ମିଲିୟନ, 5 କୋଟି 50 ମିଲିୟନ, 7 କୋଟି 70 ମିଲିୟନ, ଏମିତି ପଢା ହବ। ବୁଝିଲା। ତ କୋଟି ପରେ ଆମେ 10 କୋଟି ଦେଖିବା। ତ ଏକରେ ଯଦି 8ଟା ଶୂନ ରହିଲା ମିନ୍ସ 3ଟା, 2ଟା 5ଟା, 2 7ଟା, ତାପରେ 1 8ଟା। ତ ଏକରେ ଯଦି 8ଟା ଶୂନ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ କମ ଦେବାରେ ଲେଖିବା ବେଲେ ପ୍ରଥମେ 3ଟା ତାପରେ 2ଟା ତାପରେ 2ଟା। ତ ଏକରେ ଯଦି 7ଟା ଶୂନ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ 1 କୋଟି ପଢୁଛେ, ତ 10 ରେ 7ଟା ଶୂନ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ 10 କୋଟି ବୋଲି ପଢିବା। ସେମିତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବା ତ 3ଟା ତାପରେ 3ଟା ତାପରେ ଯେହେତୁ 3ଟା ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ପଛପଟେ କମ ଦେବା ଆମେ ନାହିଁ। ତ ଆକୁ ଆମେ ଦେଖ କେତେ ପଢିବା, 100 ବୋଲି ପଢିବା। 100 ପରେ 6ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ତ 6ଟା ଅଙ୍କ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ମିଲିୟନ ପଢିବା। ଯେମିତି ଏଠାରେ ପଢିଲେ 1 ମିଲିୟନ, ଆକୁ ପଢିଲେ 10 ମିଲିୟନ, ଆକୁ ଆମେ ପଢିବା 100 ମିଲିୟନ। ଅର୍ଥାତ୍ 10 କୋଟି ଯାହା ପିଲାମାନେ 100 ମିଲିୟନ ତାହା, ବୁଝିହେଲା ନା। ସେମିତି 20 କୋଟି ଯାହା 200 ମିଲିୟନ ତାହା, 30 କୋଟି ଯାହା 300 ମିଲିୟନ ତାହା, ଏହି ହିସାବରେ। ଏବେ ଏକରେ ଆମେ 9ଟା ଶୂନ ପକେଇବା, 3ଟା 2ଟା 2ଟା 2ଟା, ତ 3 2 5 2 7 2 9, ତ ଏକରେ 9ଟା ଶୂନ। ଏକରେ 9ଟା ଶୂନ ବେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପଢିବା ପିଲାମାନେ 1 ଅରବ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ 1 ଅରବ ବା ତାକୁ ଆମେ 100 କୋଟି ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ନା। ତ 100 ପରେ 7ଟା ଶୂନ ଅଛି, ତ 100 କୋଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିପାରିବା ଯଦି ଏକରେ 9ଟା ଶୂନ ଅଛି ବେଲେ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତ ଦେଖ 9ଟା ଶୂନ ଲେଖିବା ଏକର ଡାହାଣ ପଟେ, 3ଟା 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 ଏମିତି ରହିବ। ତ ଖାଲି 3ଟା ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ 1000 ବୋଲି ପଢିବା, 2ଟା 3ଟା ଲେଖା ରହିବ ବେଲେ ତାକୁ ଆମେ 1 ମିଲିୟନ ବୋଲି ପଢିବା। 3ଟା ଯଦି 3ଟା 3ଟା ଲେଖା ଶୂନ ରହିବ 3 ହଳି, ତାକୁ ଆମେ 1 ବିଲିୟନ କହିବା। ତ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ 100 କୋଟି ଯାହା 1 ବିଲିୟନ ତାହା, 200 କୋଟି ଯାହା 2 ବିଲିୟନ ତାହା, ହେଲା ନା। ତ 1 ବିଲିୟନ ର ହଉଛି 100 କୋଟି, 2 ବିଲିୟନ ବେଲେ 200 କୋଟି, 3 ବିଲିୟନ ବେଲେ 300 କୋଟି, ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା। ଚାଲ ଏଠି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ, 1000 ଲକ୍ଷରେ କେତେଟା ଶୂନ ରହିବ? ସିମ୍ପଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 1 ପାଇଁ ମୁଁ 1 ଲେଖିଲି, 1000 ପାଇଁ 3ଟା ଶୂନ ଦେଲି, ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5ଟା ଶୂନ, 1 2 3 4 5। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକରେ କେତେଟା ଶୂନ ରହିଲା, 1 2 3 4 5 6 7 ଏଟା 8। ଅର୍ଥାତ ସେ କହିଲେ ଯେ 1000 ଲକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି ନା ସିମ୍ପଲ ହେଲା 8ଟି ଶୂନ ଅଛି। 100 1000ରେ 100, 1 ଲେଖିଲି, 100 ପାଇଁ 2ଟା ଶୂନ, 1000 ପାଇଁ 3ଟା ଶୂନ, ଏଥିରେ କେତେଟା ଶୂନ ରହିଲା 3 2 5, ତ ଏଠି 5ଟା ଶୂନ ରହିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କମା ଦେଇ ସହଜରେ ପଢିବା, ଯୋଉଟା କି ତମର ଏଠି ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ଅଲରେଡି। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ଏମିତି, ତ 3ଟା 2ଟା 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 ଲାଗି କମା ଦିଆ ହେଲା। ଦେଖ 9 ପରେ କେତେଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, 2 2 4 2 6 6 3 9। 9ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ପଢିବା କେତେ ପଢିବା, 9 ଅରବ ପଢିବା। ଦେଖ ଏଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ 1 ପରେ ଯେହେତୁ 9ଟା ଶୂନ ଅଛି ଆକୁ ଆମେ 1 ଅରବ ବା 100 କୋଟି ପଢୁଥିଲେ, 1 ଅରବ ପଢିଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ସେ 9 ପରେ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ତମର ଟୋଟାଲ 9ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ 9 ଅରବ 87 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ 1234। ତ 9 ଅରବ 87 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ 1234। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବି ପଢିପାରିବା, କଣ ପଢିପାରିବା ଦେଖ, 987 କୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଧରିବି, ଆପରେ ପିଲାମାନେ 7ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ତ 987 କୋଟି 65 ପରେ 5ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ତ 65 ଲକ୍ଷ, ତାପରେ 0 1 କୁ 1 ଧରିବା ତ 1234। ବୁଝିହେଲା। ତ ଭାରତୀୟ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ବି ହବ ଆଉ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ବି ହବ। ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯିବା ତ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହବ କିନ୍ତୁ 3ଟା ଲେଖା କମା ଦିଆହବ, 3ଟା 3ଟା 3ଟା, ତ 9 ଅରବ ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ 9 ବିଲିୟନ ସେଇଟା, ତ 9 ବିଲିୟନ। ତାପରେ 876 ପରେ କେତେ ଅଙ୍କ ଅଛି, 6ଟା ଅଛି, ତ 876 ମିଲିୟନ କୁହାହବ। 501 ପରେ ପିଲାମାନେ 3ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି 234, ତ 501 ହଜାର 234, ତ 9 ବିଲିୟନ
876 ମିଲିୟନ 501,274 ବୋଲି ଆମେ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ। ତ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ନାମ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଓ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏକର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲି, ଲେଖିଲି 40, 50, 678। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ, ତ ଯଦି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବି ଆକୁ, ତ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି 40, 50, 678। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ କଣ ଦେବା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତିନିଟା ଦିଟା ଲେଖିଲେ ଦେବା, ହେଲା ନା। ଆକୁ ଆମେ ପଢିବା କଣ, 40,50,678 ହେଲା ନା। ତ 40,50,678। ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକୀୟ ସିଷ୍ଟମରେ ଲେଖିବା, ହେଲା ନା, ଯଦି ଆମେରିକୀୟ ପଦ୍ଧତି ଲେଖିବା ତ ଦେଖ 40, 50, 678 ହେଲେ ତିନିଟା ତିନିଟା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ଆମେ 4 ପରେ 6ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ମିନ୍ସ ଆକୁ ଆମେ 4 ମିଲିୟନ ହେଲେ ପଢିବା। କଣ ପଢିବା, 4 ମିଲିୟନ, 4 ମିଲିୟନ। ତାପରେ 050 କୁ 50 ହେଲେ ଧରିବା, 50,678, 678। ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା বা বি ଦେଲା ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଇଛି। বি সংখ্যাটা লিখি দଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ 48121620। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେମିତି ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଲେଖିବା, ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା 481, 216, 20। ତ ତିନିଟା ଦିଟା ଲେଖି ଛାଡିବା। ତ 4 ପରେ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, 1 2 3 4 5 6 7 7ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି। ତ ଆକୁ ଆମେ ପଢିବା ପିଲାମାନେ 4 କୋଟି, ହେଲା। ତାପରେ 81 ଲକ୍ଷ, ତାପରେ 21,620, 620। ସେଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେରିକୀୟ ପଦ୍ଧତି ଲେଖିବା ତ 481, 216, 20। ତ ତିନିଟା ଲାଗେ ଛାଡି ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ପଢିବୁ ମୁଁ 48, 48 ପରେ ପିଲାମାନେ 6ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ତ 48 ମିଲିୟନ ପଢା ହବ, 48 କେତେ ପଢା ହବ ମିଲିୟନ। ତାପରେ 121 ପରେ 3ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ତ 100 ପିଲାମାନେ 121,620, 620। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ସି, ଯୋଉଟା କି ହେଲା କେତେ ଆମର ତ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଲେଖି ଦଉଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଲେଖିବା ସୁବିଧା ହବ। ତ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଆମେ 222,002 ହେଲା, 222 ତାପରେ 002। ତ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଦିଟା ଲେଖେ କମା ଦେବା। ତ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା 2 4 3 7। ତ ଆକୁ ଆମେ ପଢିବା 2 କୋଟି। କେତେ ପଢିବା ଆମେ 2 କୋଟି 00 ଲକ୍ଷ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 22 ପରେ 3ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ମିନ୍ସ 22,000। ତାପରେ 002 ଆମେ 2 ବୋଲି ପଢିବା। ସେ ଆମେରିକୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଆକୁ ଲେଖିବା ଆମେ 222,002 ରେ
ତିନିଟା ତିନିଟା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ 20 ପରେ 6ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ 20 ମିଲିୟନ, 20 ମିଲିୟନ, ଆକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା 22,000, ଆକୁ ପଢ଼ିବା ଆମେ 2। ତ ଆମେରିକୀୟ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଏମିତି ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିବା। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ହେଲା ଏଇଟା, ଯାକ ଆମେ ଦେଖି ଲେଖିବା। जस्ट अ सेकेंड, डी नंबर देली। तो प्रथम भारतीय पद्धति लिखिबा 2 4 6 8 1 3 5 7 9। देखो भारतीय पद्धति तीनटा, दीटा दीटा लेके छाड़ी देबा। तो 24 पर पिलाने 7 अंक अछि, तो आको हम पढ़िबा कोन, पढ़िबा पिलाने आको हमें 24 कोटी, तापर 68 पर 5 अंक अछि, तो 68 लक्ष 13,579 579। ठीक अछि। जदि आको हम अमेरिका पद्धति लिखिबा 246 813 579, तो 3 3 लगे छाड़ी देबा। तो 246 पर पिलाने 6टा अंक अछि, तो आको हम पढ़िबा। देखो 200 आमे 46, तापर 6टा अंक अछि मिछा को मिलियन पढ़िबा। 246 मिलियन, तापर 813, 813 पिला माने 1000। देखि पाउछ ना भारतीय पद्धति आ अमेरिका पद्धति को हम किपरि डिफरेंशिएट कर पाउछे। तापर 579। ठीक अछि। चल नेक्स्ट हला ई नंबर हला हमर 3 4 5 2 0 5 43। ई नंबर क्वेश्चन आसला। तो भारतीय पद्धति लिखि दउछ आग 345 00 543। तो तीनटा दीटा दीटा लिखि देबा। ताको मैं लिखिबा 3 कोटी 45 पिला माने लक्ष, तापर 543 शून्य शून्य थिबा जोगु आको हम किछ लिखिबानी 543। अमेरिका पद्धति रे संख्या हम पूरी रिपीट करिबा। तो तीनटा लगे छाड़ लिखिबा। तो 34 मिलियन, जेहेतु 34 पर पिला माने 6टा अंक अछि, तो 34 मिलियन, तापर 500 कौन लिखिया 500,000 500,000 तार 543 543। बुझिला? नेक्स्ट नंबर देखो पिला माने F नंबर। तो भारतीय पद्धति रे 102 03 तापर 04 04 पर केते लिखा हैछि 050 050।
तो भारतीय पद्धति प्रथम तीन दीटा दीटा दी लगे छाड़ देवा तो एक पर पे देख केत अंक अच्छी 2 2 4 2 6 3 9 अच्छी मीनस आपको पढ़ा पे 1 अरब केते पढ़ा आम 1 अरब 1 अरब तापर 2 कोटी 1 अरब 2 कोटी बाक आम 1 अरब बदले 100 कोटी बोली आम पढ़ी पार बुझीगला ना चलो हाँ 1 अरब जोड़ा 100 कोटी से हाँ तो 1 अरब 2 कोटी तापर 3 लक्ष 3 लक्ष पर 4000 50 से अमेरिका पद्धति आग संख्या ऊपर लिखि दूची 3 लगे छाड़ी आम देवा तो 1 आपको बिलियन बोली पढ़ा हम मिलियन नहीं बिलियन 12 बिलियन तापर 2 2 आपको 20 20 पर 6 अंक अच्छी तो आपको हम पढ़ा 20 मिलियन मन रखी एक पर जेहेतु 9 अंक अच्छी तो 1 बिलियन तापर 0.2 को 20 पढ़िया 20 पर 6 अंक अच्छी तो 20 मिलियन तापर 20 मिलियन पर 304,000 304,050 ठीक अच्छे से प्रकार पे आम 1 नंबर क्वेश्चन लिखिदे पारिबा 2 नंबर क्वेश्चन देला जे निम्न दिया संख्या गुडी को भारतीय स्थानीयमान पद्धति लेख बोली से कहिछि बुझिला ना देखो ए नंबर क्वेश्चन देला 1 कोटी 1 लक्ष 1010 1 कोटी अर्थ होछि पिला माने 1 पर 1 लिखि देले तापर निहात रूपे कोटी मीनस 1 पर 7 अंक थिबो 1 लक्ष कहला तो 1 पर 5 अंक थिबो एई 1 पर 7 अंक एई 1 पर 5 अंक तो मध्य गोटे 0 रहइबो तो 1 0 1 तो ये कमा रही है कमा रही 1 कोटी 1 लक्ष तार 1000 1000 अर्थ होछि पिला माने 1 पर 3 अंक रहियो किंतु एई 1 पर केते अंक रहियो 1 पर पिला माने 5 अंक रहियो किंतु एई 1 पर 3 अंक रहियो अर्थात मझरे कोन हबो 1 कोटी 1 लक्ष 01 लेखा बोला कि तो 1 कोटी 1 लक्ष 01 जाको आम 1000 10 10 बोले 01 0 तो जो आम क्लियर लिखिए बोले लिखा हम 101 01 01 0 आपको पढ़ा हम 1 कोटी 1 लक्ष 1000 10 पढ़ा हम ठीक अच्छे बी नंबर क्वेश्चन है 1 बिलियन 1 मिलियन 1001 देखो 1 बिलियन अर्थ कौन देखो 1 बिलियन अर्थ हूँ 1 पर पिला माने हमर गोटे जोड़े 3टा 4टा 5टा 6टा 7टा 8टा 9टा अंक रहियो 1 बिलियन 1 लिखिदेली तो 1 मिलियन कहला 1 मिलियन अर्थ हूँ 1 पर पिला माने 6टा अंक रहिबो तो 6टा अंक अर्थ देखो एडे गोटे जोड़े 3टा 4टा 5टा 6टा तो एडे रहिबो पिला माने 1 केते रहिबो 1 रहिबो तो 1 बिलियन 1 मिलियन तो ये मझे शून्य शून्य पकई दियो बुझीगला ना 1 बिलियन 1 मिलियन तो 1001 1000 अर्थ हो पे माने 1 पर 3 अंक थी तो गोटे जोड़े 3टा एट छाला एक तो मझे शून्य शून्य पकईद 1001 कहला तो 001 तो यहाँ हम संख्या 1 0 0 1 2 0 1 2 0 1 यहाँ हम से संख्या 2 बी सी नंबर देख 10 कोटी देख पे 10 कोटी 20 लक्ष 30,000 40 10 कोटी अर्थ 10 लिखिली 10 पर 7 अंक रहिबो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक अच्छे 10 कोटी पर 20 लक्ष कहला तो यहाँ 20 लक्ष पर 30,000 40 এটা 40 बोले शुण यहाँ हम संख्या 9 बिलियन तो 9 लिखिली 9 पर पिला माने हमर केते अंक रहियो 9 अंक रहियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 बिलियन तापर 80 मिलियन तो ये आमर आमेरिक पद्धति पे लिखाई तो आगे आमेरिक पद्धति लिखिता भारतीय पद्धति आनवा तो 9 बिलियन तापर 80 मिलियन 80 शून्य रही 80 मिलियन 7000 ये 7 शून्य शून्य रही 7600 ये रही 600 यहाँ जब मुझे भारतीय पद्धति लिखी पिला माने तो 90800007 600 तो ये एमि लिखा हम 3टा 2टा 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 तो 9 8 कोटी 7600 बोलिया आम पढ़ी पार बुझीगला 3 नंबर क्वेश्चन देख बे कोड़ा बड़ कोड़ा छोट पचार तो ए क्वेश्चन देला जे 30000 30000 अर्थ होची पिला माने केते ना एमिति 30000 अर्थ होची एमिति 3 रे 4टा शून्य हले 30000 3 लाख बोले केते ना 3 रे 5 शून्य ताले कोड़ा बड़ 3 लाख बड़ सिंपल बी नंबर क्वेश्चन 500 लाख बोले 500 लक्ष लक्ष पे 5 शून्य 1 2 3 4 5 टोटल केतरा शून्य हला टोटल हला पिला माने 7 शून्य माने 5 लाख 5 कोटी बोले मध्य कहि दे परिबा 5 मिलियन बोले केते 5 रे 6टा शून्य हले ताको 5 मिलियन हले बढ़ा हो तो ये 6टा शून्य 7टा शून्य तो बड़ किए हो पिला माने 5 लाख बड़ हो 800,000 ले 800,000 पे 3टा शून्य ले 8 रे हमर टोटल 5 शून्य हला तो 800,000 अर्थ 8 लाख 8 मिलियन ले 8 6टा शून्य ये 6टा शून्य 5 शून्य तो बड़ हवा हमर 8 मिलियन 660,000 ले 660 पर 3टा शून्य आगु 660,000 बेले 6,40,000 पड़ा हो 30 बिलियन कहला ले 30 पर आउली 9टा शून्य बेले टोटल हला 3 रे 10टा शून्य तो निहत बे 30 बिलियन टा बड़ आसी बुझियला अरे बुझला कि नहीं बहुत बढ़िया ओके तो पिला माने तो आज रो क्लास एठी थाउ यार परवर्ती क्लास रे हमें ठीक हो आनवाने आपको देखिबा चलो थैंक यू सो मच।